সব আলু পেঁয়াজ সব ব্যাটারি বানিয়ে যাচ্ছ so and what else? हमारा घर में Sadik, baik na. Bu berbeda. हम घर में यहाँ से घुसा है प्याज का बस्ता आलू का बस्ता सब গরুর অবস্থা দেখো ফেদুল্লা মাইয়া গরম শীতের ও লাইফর হইলা দেখলাম ফ্লাডর পানি এখানে ওলা বুড়াই লাগলো এখানে সাফ হয়েছে सब शेष फानिए बिजिया सब माल डैमेज हो गई पूरा स्टोर में पानी घुसा है मेरा सब सामान खराब हो गया है तो मेरा सब सामान खराब हो गया Sadik, baik na.
घर में यहाँ से घुसा है मैं से हरत्ता पल्ले नदी में जाना होगा So family members actually the flood aigine public demand ekta ase public para ki kobole ase viewers kan logode aro duli area di thaka manon ge takan para ekta duita ko ta kobole mon ase nya koise aj kali rati enia haigine dukan gan sup pitore pani jagine ekdam duk kore ase nya koise sabi apyan tikhi ase tikhi pai ase idula pitore pura jagina ase dukan itu nimok pi hoise pas पानी तो असो तो नाला दे इने हाईवे लगे ओले तो नाला दे छौले लगा जेंट्स ने दे इने ऊपर ही आई से इने ओगर से तो करने तो अपने लोग भी व्यूअर्स का लोग भी दिखाई दो इने और ना इतना दिखाई दिया से दोन सौ पानी दोन सौ पे कुछ इने वाजे कैश पानी दो takan nitia sappa korse yati be ashna pura na सब बिटू स्टोर गोर koi pitu rekho jabo এটা তো সাপা করে দিছে o nitia to sappa korise koise pura light asin o don sob ti ashi koise अच्छा पालना ये क्या है तो मैं क्या से अच्छा ओ और सामान मन तो डैमेज कान तो नहीं अलग स्टोर पे रखी कोई एक बार से सवा पड़ो अच्छा तो हम तो लोग तो बोली पारी वो नहीं आवाज़ से तो करने सब पानी पूरा भिजाई दिছে है ना ओ डैमेज माल আছে डैमेज माल ना तो डैमेज আছে तो सब डैमेज আছে आरो भी আছে बाटे ओ अच्छा ओए ओए अपने उताई देबे अच्छा अपने हम अभी जता लोग नहीं ओ ईमान दा वैसे मन तो जैसे भी तो लाइन तो ओ ओ और इधर भी पानी ते जैसे ओ इन्फीडर पे पानी जैसे पानी माल तक जाए ओ अच्छा दोन सब दिए신 ना अच्छा तकन जल्दी सफा করে দিছি गाइस এই দোকান দেবে আলাদা আছে आरो তাদের ড্যামেজ মাল বেশি কই কোতে কোতে আছে सफा করে আছে পানি রাতে 2 বাজে পরে বেশি দুঃখ করে হয় 오 এই দোকান আছে ড্যামেজ কান্দ अच्छा अच्छा सो गाइस अपने अंदर ठीक पाए ऐसे আরো দুসরা গোডাউন তে আছে ओ चलो चलो ठीक है तो सभी सभी अच्छा আর फिर 80000 হারাইছে हराइसी मतलब पानी पूरा লই যাইছে ओ লাইট পুরা দিন হইছে না ओ ইনভার্টার লাগা अच्छा अच्छा आइबे आइबे
ভিডিও কৰাবি So yati bara halak ase de etu pani tu na yati nala ekta ase acho ne orna yati home pipe ekta ase home pipe tu petor de ase petor de agina yati chawli laga ekta ase Hello guys, welcome back to my channel once again. Here is I've been a video with family members of Sagade. Achi moi 15 August program di chawli rege che ole morning de molo de call ai che call ai gene edo chole yung ward de shidi ola ward nya chala ga rasta de ita flood ita ai gene dukan darigan olup dictari paise enya koise edu karne takan logo be ginia dictari paise ki korele palo ho itu ita duita question to hodibo aru edu to tole area di takam hanukan parabe kinia operation le do palo ho ekbar side video edu first apni an logo free dia ase brother apni an bara apni laga tok to kinia hoise kimam bachi para pani de nia ai che flood hoise edu laga viewers kan logo de oluk kogoli time dia ase 2 बजे लेकर पानी आई गया ताकि डांगो पानी गिरना ताकि से मकान ये सीधे को वाक्सुली को वाट लगा जो बोर्डे 10 कान पलाई ताकि याते होम पाइप आसिले तो जाम होई किना फ्लड होई किना मकान लगा स्टोटे भी मकान लगा बोर्डे भी जोगा भी पानी घुमाई किना मकान तो बेसी नुकसान पाइছে अच्छा और इन्वर्टर भी पानी निचे ताकि से लाइट फिटिंग ताकि से मकान तो पैसा तो हाथे धरे किना ताकि बोला बोले ताकि दिले तो आते करा परा मकान तो पैसा तो तारे दिसे पानी पूरा लई दे 1 लाख 1 लाख ना मकान तो नुकसान 4 लाख above का नुकसान हो गया Saman gan 4 lakhs above inia luksin gaisi inia ko ase aro invader de pani chagi na ina arding ki ho karne puisa bi ola boli na pare gina edu 1,80,000 nishina pani bar logina chaise ina ko ase edu gine edu men do yate home pipe ta ase edu jam kori ase ina ko se opor bara ki pila karne edu jam kori gina ina olai se ina ko ase edu ngone paradak edu la video kun para sawo ina mon mission ki saman gan ni bilaw lagi aro kun bara edu initiative logina sawole ase edu hambi olop side de eta viewers kan aro administration kan hole bin kun hole society alag khan logbi eta request kori dia ase aro yadi mano kumba aro kita dita kubule mona se ina ko ase edu marne jangan lote kita dita jangan laga pabana ki ase edu kan lode Pero apni barwi ki ko ase etu laga karne Ay buti taka manukan pra litara kan dusting kan pilai aro pani pra loi nibu nala to kon kuribo nona plat uthigina amakan tukan ti pani humaise samambi bishi biya korise apni bi samam biya korise na kora nai পানী বেশি হুমাইছে লেত্রা বেশি আইছে আর 200 টাকা দোকান গুদাম ভর্তা হইছে পানি পানিতে বেশি লুকসান হইছে etu karne apni ki ko bole mona se bole din karne ina hobo karne ki ko bole mona se itu এইটো ৰাজ্যৰ কাম ঠিক পুৰা চাই দিব লাগে এইটো হৈ আছে itu nala to ponai dile bishi khushi pabo inga pabi ase acha sabe itu kan sabe rasta je dusting kan aro kuri suri kan itu ekbar kiba korina pothaile pal asile Kali rati, amakan tukan lain itu area di mana mampu pakai na amakan. Tu pani kita kiri tu itu pani nala bra, klok begini itu pani uti cai. Tukan lain udah biar main. Lepas amakan laga saman tu biar hoa na. Lepas ni laga itu tukan lain kan tu ile pani kusi kena saman tu bisi biar. Tu amakan ikhlas itu punah boleh tibuli mun hoa tu. Nala area te ekbar sabu lage public prabi itu chapra sapra tu nipila bu lage kintu eli town council pra amakan kulini de dustbin pila bole chaka de rakhi boli uthai ase to public kan prabi chani bu lage itu nala di side agile chapra bishi liter bu itu chaka de jam hoi jai jam hoi gina itu pra pani tu uthi jai to morom pra rajyo kan prabi ekbar sabu lage aro town council kan prabi एक बार सब कुछ लगे तो अभी जब पानी निकाल के बुकु amakan tukang buat dan kita bisi tikar baik aha jo kari bi to baik ting prabi
kira tem TV ni ka tuk. Kali rati kiman bachi nishina de aigina float ta aigina tagiwo. Ni plus karu ni ka ti hobo. Ratpur huma nai huma tu na. Itu pani kira bra le nala plug hoi gina amakan pi ni ka tuk pai gina pani pi tu sai se. Tukan kan pi murum pi lagi tai kan pi ni ka ratpur no huma gina. Tukan saman pi ni ka kiba ko ta keshi ta kan pi tu saman pi bishi biya na ta ke bo abna pi ni prop tu ni pai jabo tukan kan saman pi ya kala di tu na. Okay. Tu amakan laka tu ile ekbar tu rajuan sai gina ekbar tu punai ti buli mona se. Hutai sau kitia pani giri bu ini ka amakan nala cham hoi gina ni ka hutai sal ni ka tok pai. Puna tu punai hulebi puisa pi pilai na punai ti hulebi manukan min tu ile tas pin tila bra se tu. Kuleni tas pin ti tian hoi gina nala ti hali ti. Itu yati pra ni ka chai sai shi kule tu upur pra tu ile chapre man litra hai. Nala itu jaga di cham hobo ini ka pani sup na tiki asina. Ini ka piya ho jai. So family members public kan laga voice be apni an opinion hoise edu karone product takan baraki koise ekbar aigina apni an sai dibe edu administration kan obe down councillors kan alag society alag kan bara ekbar aigina edu sai di show edu kushi pabo edu pia pala kan noi ta individually ini hate kora laga noi bolibi public to payase kali ratiri ini Idi bara konishna takan kumawuli na parigina tukan de pani kusibuna ge ina ona takan inya pirasi ina wese area dido kumado pani chaise aro posabi pilasi ina wese itu ne aro saman ganwi pia hoise damage hoise itu karne para da apnian bara itu laga sai dibi aro kut takan bara hoise alak upor valley bara ki saman gan putai gina tagi sholi do pani de apnian itu barbe itu video sai gina tagi sholi do ya nabawi itu ko karne Only apnian product itu ya ini pilawi de itu apnian sok itu channel dia se moi hope kore se joldi itu bi apnian laga aigina sai de bo ina moi hope kore ase yes rasta ikpa apnian logo de tikai de bo de sabi ini ase rasta kan bi para panai sholi de pa kori kan bi aigina ase itu kan sok aigina ase legina anigina ase so to aji do takan bar olop to clean koribo bola apni han bar tukan dari kan bar olop sapa koribo aji tak kani tu na bolebi aro high bulletin coming dins karne apni han bar ek par sai dibe de edo apni an subki ek par edu bi cha chanai dia ase Ya hum pipe ra. hum pai mas Cham ra ram. Hum pipe tu ase tu cham hoi jai na. ho already jam hoisido Itu public la kami ase tu only tas pin tu amakan kari ai kina pilai ti lebi itu jaga di nalati hali kina yati cham hoi kina itu cham kitia hobo etia ni ka flop uthi jai. Puna tu punai ti noi. Amakan rajukan profit. Lebi kitia pani tangor hebu chapras pai kina ni ka cham hoi kina amakan tukan tak ni ka tok pai. Tu parada public kan profit tu tas pin tu ni pila pu lagi na. Nai. Rasta ini ase korigan yedi 1 1 1 2 3 di do jaise aro idu lagan nichi do kor banai gane so already dadi be jai gina ase chalo nalagan do itu anse jo so guys moi idu kudum kora bijide aro kunba manu bara aro landslide ulup olai gina ase idu bi jai gina ekbar sai sabi ini hoar karne moi yathi bi aise idia pani bishi kiri ase alag jaga debi idu nishina tuli debi side de inya kiri lage landslide aro idu bi turning ekta di ase do oshara no chalai she olu do yathi bi accident kore bole bishi chances bishi ase itia do konishna pani kira karne rasta karne bishi diktar landslide olagina inya olai ase idu karne department kan bi bishi alert kore lage idu karne itu bi apni an logon na sane na ta kisholi do yati bi ekta pilawole ase de do ekta apni an logot bi do ekta chanai dia ase parisholi do itu bi joldi he pilai di sholi do beshi public kan bishi kushi pawode ido apni an subki itu bi ekta chanai dia ase sai sabi arobi pani continue carry sholi do ulup pachikina ase itu bi carry bole ase edu time di itu pila time di kinia korili palobo ido an sob agi bichi saigina ido kamdo kuri dile bishi palobo de ido viewers kan sob manukan logode ido bi ekta janai di ase
viewers mo itia korpung chikina apni han logode last ending ikta tuida kota kobo ene orna itu logina ani dia ase mon ikilogode tiki paise takan kali rate peshi dukpa laga mon barbe tiki loise moi morning de takan bara call kuri dagise moi logode itu kane moi morning jaise jaigina ki happen korise itu kan bi olop discuss korise apni han logot bi takan bara bi takan laga mon deki as ki ase itu kan bi koi dise aro takan laga duk sok bi koi dise aro kali rate takan bara bi video clip lo laga muki teshi edu karne apne an logot bi edu bi dikai dise edu karne government side parwi ki takan logot bi madad kuri bole ase takan logot ki help kuri bole ase iko asna na edu bi ekta moi bi ekta hodi ase tagisho olido takan logot takan laga etu 4 lakhs nishina bi takan saman biya hoise timich hoise enia ko ase edu karne apne an barbi ki olibi ki bara paribo ki bara madad kuri bole ase lob solo bole be takan logot madad kuri dibide edu bi ekta mola side barbi ekta request kuri dia ase aro edu henu gine aro takan laga time de pani adain de enia kuri taki enia ko se edu karne home pipe kan ki pana bole ase jam kuri gina ase edu kan bi olop clear kuri dibi aro rasta kan bi olop kinya hole palo apnya sa dain de janilo edu bi ekta apnya so ki pana idibo karne ekta request kuri dia ase aro yes edu personal biya bala nohe aro takan barbi ekta tuida opor bara enia na saman ki dustbin rakhi dikena enia ha karne enia chama jam kuri ase enia ko she edu karne kunba enia badai tagi she ludo achibara mon enia laga kambi na kore ode eto apni sob ki edu ekta janai dia ase next video joldi loina ani wole koshish kore wo edu karne next video we apni an ruki tagi ode edu family members kan sob ki edu ekta janai dia ase thank you so much family members next video de lok kore ode